Okay. Ha? Andyan ha? Alauna pa raw. Okay, lipad kami ni Sir Eli. Second battery. Second battery. Let's go. Yan, set up lang Sir Eli. Pwede mo. Sira na siguro isang battery ko. Nag-drop talaga siya eh. Ay! 4S. Yung 4S na Tiger, yung 3.5 mil ano. Ayoko na ng Tiger. Kaya ng Tiger ko nadali. Puro Tiger pa naman tong maliliit ko. Yung malaki lang, yung 3.5 lang yung nag-drop eh. Kaya may tiblong, ganda talaga. Yung ice ba yun? Ice. Ganda. Ilang battery binili kay Mighty Blue? So, nakailan na ba kayo may tiblong? 3 ata? Meron niya ako doon ano, 6S na 44 ano, Naku, milliamp. mahal nun. Oo, okay, isang beses ko lang nagamit na yung maiden. Diba? Maiden lang nung ano, ng Mirage. Mahal. Eh kung may bibili nga ng Mirage, sasama ko na. Mura na yun. 9 lahat? Hindi. Eh, siguro kahit bilhin niya 1.5 yung battery, pwede na eh. Mura na yun. Yan, lipat kami. Una ka, Panyero. Yung Pinoy. Wala, hindi sa atin yan. Okay. Fire. Fire. Ito. Okay. Loop ha, loop. Sir Eli. Okay. Telemetry lost. Telemetry recovered. Telemetry lost. Telemetry recovered. Telemetry lost. Malikot. Loop. Telemetry recovered. Makasangin ha. Telemetry lost. Telemetry recovered. Telemetry lost. Kita mo? Oo. Nakita ko isa. Hirap na Telemetry recovered. Telemetry lost. Telemetry recovered. Lusot yan. Telemetry lost. High speed yan eh. hirap ka. Magaan. Ganda ng ano niya. Ganda ng alignment niya. May ano ba? Stop yan? To? Oo. Wala. Ha? Naka-off. Off, tumutunog na. Pak. Landing. Lost. Telemetry recovered. Telemetry lost. Tumutunog na. Okay. Telemetry recovered. Oh yeah. Whew. Medyo hard yung landing natin pero okay naman.
Lop, lop, lop. Okay. Second battery. Goods pa rin tayo. Landing. Sir Eddie lumilipad oh. Lop. Roll mo. Ayaw. Salo, salo, salo. Salo. Hanep. Kinapos. Ayan. Hihi. Pausay. Yeah. Oh, itam, lipad na. Kala nyo ha. Kala nyo ha. Kala nyo ha. Okay, peace.